kenapa LGBT boleh berkembang dalam masa 60-70 tahun saja? Macam mana? Amerika, negara yang sama dulu, kalau you jadi LGBT, you kena hukum bunuh, brother. Hari ini Amerika mengangkat LGBT. Boleh faham tak why? They want more votes, I think. That's the only thing that I could think of. Ini ideologi siapa sangka masa itu, siapa sangka orang-orang, ada negara bila you jadi LGBT masa dulu, kalau you jadi pondan gay dan sebagainya, diorang akan tangkap you, pergi kasih masuk psychiatric. Dia akan cakap you gila. Okay. Ini bukannya 1-2 ribu tahun dulu tau, only 50 to 70 years ago. Sebab apa hari ini diorang boleh jadi begini? Sebab kebanyakan daripada kita berkompromi dengan fakta dan kebenaran. Atas alasan, ayah, jaga hati diorang mah. Dia kan tak kacau siapa. Oh, dia LGBT mah, dia suka sama lelaki, ada kacau you ke? Dia tak kacau you, biar dia suka sama dia lah. Sekarang saya nak tanya lah, satu perempuan dia kahwin dengan satu lelaki, dengan anggapan itu memang lelaki. Boleh faham tak? Sekarang tiba-tiba satu LGBT, surat tackle dia, kasih dia jadi LGBT. Sekarang you punya, contohlah isteri itu, suami dia sekarang bagi tahu, you know what? Saya baru sedar sebenarnya saya pun golongan LGBT. Then how? So we ask them, why are you gay? Okay, you ask them and then he asks you back, why are you stopping me? Understood. Do you get the point? So, berlaku banyak ketidakadilan daripada LGBT. Contoh, bila ada orang bagi tahu LGBT dia suka lelaki, suka sama lelaki, dia tak kacau you. Saya akan bagi tahu dia kacau. Kenapa saya kata dia kacau? Tengok dalam Islam, bila dia bukannya dia macam ni. Kalau you kacau sesuatu ekosistem kehidupan itu, itu bermaksud you mengacau secara keseluruhan. Sebagai contoh, satu orang lelaki dia layak untuk mengahwini seorang wanita. Boleh faham tak? Bila satu lelaki ini dia ada hubungan dengan satu lelaki, dia telah merugikan satu wanita yang sepatutnya boleh mengahwini dia. True enough. Do you get the point? Satu wanita, bila dia jadi lesbian, dia bersama dengan wanita, dia telah menindakkan hak seorang lelaki yang sepatutnya boleh kahwin dengan dia dan mendapat zuriat. Yes, that's why you see when it comes to these questions, I think I said this a few times to a few different people whom they thought they could accept LGBT. So I just asked them a very simple question. I say like, okay, assuming a transgender, okay, going into the women's washroom, the restroom, is it okay? Is it normal? They say, yeah, it's 100% normal. So they could accept. But I said, if let's say, you know that the transgender is a man or was a man, okay, it doesn't matter. But right now you have your daughter in the washroom, would you let them in? They will say no. Why? Yeah. Why? You get what I mean? So I think this is some biased double opinion. Standard. Yes, double standard or the biased opinion among those people whom they think that they could accept LGBTQ until doesn't affect their family. Yes, that's the thing. Do you get the it's point? a very good thing. So especially you see, like I just spoke with Hakim yesterday. We were in TRX, so we were talking about all this transgender, this and that. Then suddenly a lot appear, one at a time. Hey, here, there, hey, here, escalator. Hey, this shop, So like most of them, you can say like no offense, but they used to be Muslim. You get what I mean? Yeah. And somehow, I mean, like those transgender, they are working in the cosmetic shop with maybe other Muslim women. And what do you think, like, as a Muslim, whether you're women or man, example, you have a colleague that is gay, how do you think that they should overcome or they should face this kind of people? Okay, saya ada pandangan yang agak berbeza bila datang kepada LGBT. Okay, nombor satu, saya bukannya kata kita perlu membenci, menolak, tidak. Tetapi kita perlu stop. Nombor satu, sekarang ni, kenapa dekat TV tak ada iklan isar rokok? Because it's bad. Last time you used to have like Salem Cool Planet, something like that, right? Betul. Dulu ada Genus Stout. Pelakon dia Melayu, saya pun terkejut. Lama punya iklan, you pernah tengok? Yeah. Zaman saya ingat 40-an. Saya pun terkejut. Biar betul loh. Tapi hari ini, arak, isar rokok semua tak boleh. Sebab dia membawa kemudaratan.
Disebabkan itu kita tak mau promote. Betul tak? So basically sebagai manusia kita tak mau promote benda yang tak baik. Sekarang ni I don't know lah, saya nak cakap terus terang ke ataupun sebab kita tengah live mah, you faham tak? Sekarang ni bila satu lelaki dengan lelaki buat hubungan, dia buat hubungan dekat mana? Their own place maybe. Maksud saya dia buat hubungan, dia intercourse itu dia masuk mana? The exit. The exit. The exit, I think. Is that the correct place? Tempat itu sepatutnya keluar apa? Exit. Exit apa? Bad stuff. Bad stuff. Yes. Full of germs. Yes. Boleh faham tak? Dia boleh jadi macam mana you boleh agree kepada benda begitu? Come on. Itu nombor satu. Nombor dua, how many of rakyat Malaysia boleh faham tak? Berapa ramai rakyat Malaysia yang mengetahui bahawa di Malaysia ada undang-undang yang melarang liwat walaupun suka sama suka? Do you know dekat Malaysia kalau you liwat you punya wife, you still boleh kena tangkap? It just makes me want to vomit. You get me by thinking about it. Okay. But sekarang ni kita membenarkan LGBT tetapi ada undang-undang yang melarang liwat. Sekarang kalau kita membenarkan LGBT, laki sama laki dia akan buat apa? Okay, I don't want to think about that, but I can see the picture. Do you get it? So kita sedang, nombor satu, kita sedang mengajar orang go against the law. The law is still there. Do you get the point? Itu yang pertama. Okay, yang kedua, cara nak mengatasi benda ini is very simple. Kita nombor satu kena menghentikan semua promotion. Tahu tak kenapa LGBT boleh tiba-tiba jadi sangat pantas berkembang dan sebagainya? Sebab diorang normalization kan LGBT. Kalau masa saya kecil, masa saya sekolah rendah, bila kita nampak ada dekat satu kampung ke tempat ke dan sebagainya, kalau ada satu pondan datang, habis bawa kecoh semua orang. Semua. So akan menyebabkan orang tak berani nak jadi LGBT. Hari ini disebabkan banyak promotion, orang pun kata no, tak ada masalah jadi LGBT, so dia pun nak cuba-cuba jadi LGBT. For what? Do you get the point? Seperti mana kita mengharamkan iklan rokok, begitu juga sepatutnya kita mengharamkan apa-apa perbuatan yang boleh mengiklankan LGBT. Do you get the point? Okay. Dekat Malaysia, benda itu walaupun kita tidak terima LGBT, tetapi ada tak pengiklanan LGBT dan sebagainya. Orang-orang yang mempromosikan LGBT pun sepatutnya diambil tindakan. Like who actually promotes LGBT? Kita kan pernah, diorang pernah buat perhimpunan dekat sini, pernah jadi isu. Do you get the point? Ikon LGBT diangkat. Got such thing. In Penang, everybody know. Ada satu ikon LGBT yang diangkat, siap letak dekat satu wall, gambar dia apa semua. What are you trying to do? The icon is a local icon? Local icon. Oh, okay. Do you get the point? Ini semua pernah berlaku di Malaysia. Okay. Sekarang ni saya nak tanya lah, boleh tak saya angkat gambar rokok Dunhill besar-besar pergi buat banner? You rasa orang akan diam ke? PBT akan diam ke kalau saya buat banner? Tetapi bagaimana satu, ini saya tengah cakap, dan dia merupakan satu kerajaan negeri boleh angkat in public, come on. Kita sedang melawan arus. Boleh faham tak? Dunia sekarang sedang menerima LGBT. Boleh faham tak? Kita nak go against. Kalau saya menjadi pemimpin negara yang jaga bahagian media dan sebagainya, saya akan panggil Facebook. You see, you nak buat Facebook dekat Malaysia boleh. Saya tak mau ikut you punya standard. You kena ikut saya punya standard in this country. I have my people. Kita ada civilization. Kita ada kita punya apa orang panggil budaya kita. Kita ada kita punya social punya kehidupan kita sendiri. You hormat kita punya keputusan dalam negeri ini. You dalam Malaysia tidak boleh ada sebarang aktiviti. Kalau LGBT ada, patut itu you kena padam. You patut ada perbincangan, baik TikTok, baik dengan semua social media dan sebagainya. Tetapi perbincangan orang-orang politik kita bukan itu. Dia hanya bertindak jika parti dia dihalang.